आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियाननि बिसिंथि चुरिलाम मंडली लुआची मुंबाई 3 नवेम्बर तालि 2024 सालमारि 4 साल चुरिलाम लीला देव स्मृति कम्युनिटी हॉल नग मालिमंग पांदा खलाइजाखा मालिमंग पांदाव मानजागैखा प्रदेश युव मोर्चानि काजको हायकेबा विशालगढ़ कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए सुशांत देव भारतीय जनता पार्टी चुरिलाम मंडल काजको तापस दास बीजेपी सिपाहीजला हांकर काजको विप्लव चक्रवर्ती बीजेपी सिपाहीजला हांकर याकचो काजको अमल देवनाथ चुरिलाम ब्लक पंचायत समितिनि चेयरपर्सन खेला भूमिक जनजाति मोर्चा सिपाहीजला हांकरनि काजको कानुराज देवबर्मा चुरिलाम ब्लक बीओसी चेयरमैन जाकुलो देवबर्मा खबैकोबनि जुदा जुदा आदर असल संजाजाक मालिमंग पांदानि हल बसगांग बाना तिसाका चुरिलाम मंडली युव मोर्चानि याकचो काजको अमल देवनाथ आबनि यागुलो जाति कथार मसंगै मालिमंग पांदानो चेंगसाई रेखा विशालगढ़ कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए सुशांत देव ওষুধটা প্রয়োগ হয়েছে গোটা রাজ্যে এই ওষুধটা প্রয়োগ করতে হবে আর কোনো ওষুধ সিপিএম এর যেই ঠাকুর যেই কলা খায় যেই ঠাকুর যেই কলা খায় এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমি প্রত্যেকটা যুব ভাই প্রত্যেকটা নেতৃত্বের কাছে অনুরোধ করব আমরা যেন সংগঠন আরো বেশি শক্তিশালী করতে পারি ওনারা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন এলাকায় অপপ্রচার করার চেষ্টা করছে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে এই ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করতে হবে আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে যারা ষড়যন্ত্রের বীজ বপন এই রাজ্যে করছে ওনারা যেন চুরিলামে 1 ইঞ্চি জমি খুঁজে না পায় সেই দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেককে নিতে হবে আপনারা দেখেছেন গত 23-এর বিধানসভা নির্বাচনে আপনারা সবাই অবগত আছেন আপনাদের এলাকার বিধায়ক ছিল বিশালগড়ে বাড়ি পরিমল সাহা আমাদের এলাকার বিধায়ক ছিল সিপিএম এর গৌতম দত্ত সিপিএম এর হারমাত বাহিনীরা পরিমল সাহাকে হত্যা করেছিল আর কংগ্রেসীরা গৌতম দত্তকে হত্যা করেছিল শুধুমাত্র ক্ষমতার জন্য এই দুইটা রাজনৈতিক দল কত নিচে নামতে পারে 2023-এর বিধানসভা নির্বাচনে আমরা সবাই দেখেছি পরিমল সাহার মায়ের চোখের জল গৌতম দত্তর মায়ের চোখের জলকে অসম্মান জানিয়ে শুধুমাত্র ক্ষমতায় আসতে হবে দুইটা দল একসঙ্গে এসেছিল গোটা রাজ্যের মানুষ উচিত শিক্ষা দিয়েছে গোটা রাজ্যের মানুষ আবারও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি আস্থা বিশ্বাস ভালোবাসা ভরসা রেখে ভারতীয় জনতা পার্টিকে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় বসিয়েছে আমরা শুধু একবার দুইবার ক্ষমতায় আসার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি করছি না আমরা যেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে আমাদের সংগঠনকে আমাদের এই পতাকাকে যেন আমরা সারা জীবন এই রাজ্যের মাটিতে রাখতে পারি সেই লক্ষ্যে প্রত্যেকটা কার্যকর্তাকে আমাদের কাজ করতে হবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে আর দায়িত্ব একটাই আমাদের সংগঠনকে আমাদের মজবুত করতে হবে একটাই खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदी तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015 and from this humble beginning over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital providing quality care to all sections of people at affordable cost.
We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुबुनी हॉस्पिटल लॉकिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो all types of investigation blood test x-ray scan उंगो 24-hour doctor facilities तंगो ताइबो काहाम काइसा माननानि बागै तीन हॉस्पिटल ऑफ हाई विजिट खालायमानो हामबाय।